और उसे मदद चाहिए। ऐसे में भारत, जिसके इजराइल और ईरान दोनों से संबंध अच्छे हैं, उसने ईरान से डायरेक्ट संपर्क किया। अमेरिकन ताकत का मुकाबला नहीं हो सकता और हमने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स थी उसको तबाह कर दिया है। तौबा उनके पास जो ये HQ9 है, ये ऐसा है कि वो मुमकिन है कि तैयार हालत में हो और उसको चीनी चला रहे हो या पाकिस्तान चला रहे हो। ईरान ने आपने हुर्मुज़ को बंद करने की धमकी दे दी है, तो ईरान की जानिब से ये धमकी दी गई है आपने हुर्मुज़ को बंद किया जाएगा, और जिससे जो आलमी तिजारत है, तेल की जो तरसील है वो मुतासिर हो सकती है, जिससे यूरोप इसके लपेट में आ सकता है। क्या बात कर रहे हैं? ये चीजें चलती रहेंगी, किसी ना किसी किस्म की रिटेलिएशन जारी रखेंगे और ये चीजें चलती रहेंगी। और अब ईरान के अंदर एक गुस्सा है, अगर वो हालत में आ गया तो B2 को मारना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। वो अब जमीन में, ईरान की जमीन में घुसेगा नहीं, फिजा में घुसेगा नहीं, पहले हम उसको उड़ा देंगे। माय गॉड! ये कोई ऐसा वो नहीं है कि ये जाके कोई डॉग फाइट और ये कर सके, क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी लोड उठाता है। ऑलमोस्ट कोई 28 टन के ये 2 बॉम्ब जो है ये कैरी करता है। तौबा गॉड से हेल्प हिम, हेल्प ईरान, इसलिए कि यही एक तरीका है आप सबके बचत का। पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज हो गई है, दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। मे बी क्योंकि इंडिया ने कंडेम नहीं किया इजराइल के अटैक को ईरान के ऊपर, तो अब इंडिया ये माहौल बनाना चाहता है ईरान को बताने के लिए। तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु पर बमबारी की है। तो दोस्तों, अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अमेरिकी हमले के बाद परमाणु स्थलों को काफी नुकसान हुआ है और दोस्तों ईरान के भूमिगत स्तर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। और फोर्डो न्यूक्लियर साइट तेहरान के दक्षिण में स्थित है, जिसे पहाड़ों के बीच बनाया गया है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद प्लांट के सैटेलाइट तस्वीरें में गड्ढा ढही हुई है और वहीं दोस्तों पहाड़ की चोटी पर भी छेद दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों, भूमिगत यूरेनियम कार्य के लिए वेंटिलेशन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारत को दोस्तों नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दोस्तों, अमेरिका हमले ने ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो इस वजह से दोस्तों ईरान को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये चर्चा कर रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर इतना बुरा हमला किया है, जिस वजह से दोस्तों ईरान को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। तो इसी वजह से दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार गिड़गिड़ाने लगे हैं। दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अमेरिका ने हमला किया है ईरान के ऊपर, उस पे पाकिस्तान ने इस हमले को कंडेम किया। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज सो फार। अगर आप, ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज है कि पाकिस्तान कंडेम कर रहा है इस हमले को। पाकिस्तान समझता है कि ये जो हमला है ये दैट इज नॉट समथिंग वर्थ के इसके ऊपर वो किया जा सके। सो पाकिस्तान ने इस हमले को कंडेम किया। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम डायलॉग को अहमियत देना चाहते हैं, इंगेजमेंट को वैल्यू देते हैं। हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो, और ये एक ज़ाहिर बात है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जिसकी तरफ पाकिस्तान जो है वो लेके जाना चाहता है तमाम मुल्कों को। ठीक है, मुझे ये लगता है। दूसरी तरफ इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान ने तो एयर स्पेस इस्तेमाल कर दी है। ठीक है, पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज हो गई है, दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। मे बी क्योंकि इंडिया ने कंडेम नहीं किया इजराइल के अटैक को ईरान के ऊपर, तो अब इंडिया ये माहौल बनाना चाहता है ईरान को बताने के लिए कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। अब पाकिस्तान के लिए क्या पोजीशन है कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले तो ट्रंप को नॉमिनेट किया था एज ए नोबेल पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। आज पाकिस्तान जो है वो क्या करे उस पर? पाकिस्तान खामोश है। खamenei साहब जो है और ईरान दोनों सरेंडर नहीं करेंगे, वो किसी ना किसी किस्म की जो रिटेलिएशन है वो जारी रखेंगे और ये चीजें चलती रहेंगी।
یہ چیزیں چلتی رہیں گی, کسی نہ کسی قسم کی ریٹیلیشن جاری رکھیں گے اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور اب ایران کے اندر ایک غصہ ہے. اسرائیل اور ایران کے بارڈرز نہیں ملتے, درمیان میں ایک یا دو کنٹریز آتے ہیں, پھر اسرائیل ہے اور اس طرف ایران. لیکن ایک تو یہ ہے کہ اب مڈل ایسٹ کا کیا ہو سکتا ہے, کیا ہوگا. امریکہ نے کہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے, جو ڈیفنس منسٹر ہیں امریکہ کے پیٹ ہیگٹس, انہوں نے اور جنرل کوریلا نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے. وہاں پر انہوں نے کہا کہ امریکن طاقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور ہم نے ایران کے جو نیوکلیئر سائٹس تھی اس کو تباہ کر دیا ہے. اور آج ہی استنبول میں فورن جو منسٹر ہیں ایران کے عباس اراغچی, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا, ایز ویل ایز انہوں نے کہا کہ امریکہ نے یہ چیز شروع کی ہے اور ہم اب ان کو نہیں چھوڑیں گے. ان سے کوشچن ہوا کہ جی جو اسٹریٹ آف ہورمز ہے اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے, تو اس کی کچھ متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ جی ایران نے اس کو بند کر دیا, لیکن عباس اراغچی نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے آپشنز ہیں. لیکن اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, یہ انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں بولا کیونکہ میں اس کو دیکھ رہا تھا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے کہ وہ ماسکو بھی جا رہے ہیں, ولادیمیر پوٹن سے ان کی ملاقات ہے, چین سے بھی بات کا انہوں نے اندیا دیا ہے. لیکن کیا ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے یہ عراق والا سچویشن ہے, اور اس سچویشن میں مڈل ایسٹ کہاں پہ ہے؟ عرب سعودی عربیہ نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے, یو اے ای نے اس کو تشویشناک قرار دیا ہے, پاکستان نے بھی ایک سرکار کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے اس حملوں کی مذمت کی ہے. ابھی 36 آورز وہ پریس ریلیز بھی موجود ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ نامزدگی کی, نامینیٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, کیونکہ پیس نوبل پرائز جو ہے کہا گیا کہ ان کو مل جائے. اس وقت ایک عجیب قسم کی خطے میں سچویشن ہے. امریکہ کے یہ جہاز یہ کہیں سے اڑ کر آئے ہیں, مجھے یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ یہ شاید مڈل ایسٹ میں یہ B-2 جہازوں کے حوالے سے جو تھوڑا بہت مجھے انفارمیشن ہے, تو شاید یہ دنیا کے کسی کنٹری میں بھی وہ کڑے نہیں کرتے. یہ امریکہ سے اڑتے ہیں اور واپس ان کی جو بھی ایئر بیس ہے اس پہ یہ واپس اترتے ہیں. اٹس مین کہ یہ وہیں سے اڑ کر آئے ہیں امریکہ سے. ہاں ان کا ریفیولرز مائٹ بھی پاسبل, یا اس کو جو پروٹیکٹ کرنے, کیونکہ بمبار جہاز ہے, فائٹر وہ ہے, مطلب لوڈ اٹھاتا ہے, صرف بمبار ہے, یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ جا کے کوئی ڈاگ فائٹ اور یہ کر سکے, کیونکہ بہت زیادہ ہیوی لوڈ اٹھاتا ہے. آلموسٹ کوئی 28 ٹنز کے یہ 2 بم جو ہے یہ کیری کرتا ہے, بنکر کلسٹر بم جو ہے. تو یہ وہیں سے اڑ کے اگر یہ مطلب ایران پہنچا ہے تو اب بڑی مطلب ایران کون بات ہے, 8-9 ہزار کلومیٹر کا ڈسٹنس اس نے طے کیا ہے. یا اگر کسی اور کنٹری سے بھی اڑائی, کیونکہ فرانس نے بالکل کلیئر کٹ کہا کہ نہ ہم اس حملوں میں شریک تھے, نہ ہم اس حملوں میں شریک ہیں, اور نہ کسی قسم کی اس کی صلاح کاری میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے. تو پیرس نے تو یہ کلیئر کر دیا, اور غالباً اچھی بات ہے. جہاں تک بات ہے اس جنگ کی, دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایران مطلب بڑا ظالم ہے اور امریکہ بڑا مظلوم ہے, یا اسرائیل بڑا مظلوم ہے, یا اسرائیل بڑا ظالم ہے اور ایران بڑا مظلوم ہے. لیکن کیا یہ جنگ جو ہے, یہ جو کچھ ہوا, کیا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے.